On va continuer dans le cinéma, mais cette fois dans un documentaire, Still Recording, qui vient de sortir en salle en France. C'est un film qui a été tourné au cœur de la révolution syrienne. Oui, alors ce film, c'est un ovni. Il a eu le prix du public de la Semaine de la critique au Festival de Venise, le dernier. Il était tourné par des étudiants syriens. Alors ces étudiants syriens vivent à Damas, ils étudient à Damas, ils font des fêtes à Damas. D'ailleurs, vous le voyez sur ces images. Et ils font des allers-retours entre Damas et la banlieue de Damas, qui s'appelle la Ghouta orientale. Et là, ils vivent parmi les rebelles modérés. Ils partagent leur quotidien, ils filment les combats, ils filment les bombardements, ils filment les civils. Ils sont au départ 8 caméramens, tous ne vont pas survivre, vous allez le voir. Et puis en 2015, l'un des principaux réalisateurs, Saïd, doit sortir de la Ghouta parce qu'il est menacé par les islamistes qui ont envahi la Ghouta orientale. Il arrive à sortir les images et puis le résultat, c'est ce film. Alors nous avons rencontré son co-réalisateur, Riyad Ayoub, qui était de passage à Paris et je vous propose d'écouter. أكثر ما قصة فخر كانوا محسين هن بأهمية هي الأداة كمان بقلب الثورة والمعارك كأداة للتوثيق للذكرى لشو اللي عم بيصير. خوف هلا شوف انا اذا بحكي مع امي كلمتين على التليفون بيقطع قلبها. صباح الخير شلونك؟ في عندكم خبز وغاز؟ خبز وغاز ومي عم يجي؟ متسطح بدي نام. وهي العملية أخذت تقريباً 9 أشهر وعلى الطريق خسرنا هاردين من المواد. يعني هو كل هذا الشيء هو أندر جراوند. أخذنا أول شيء عملنا نسخة عن المواد تركناهم بالغوطة وطلعت عن طريق أصحاب من خلال الأنفاق أشخاص نسق فيهم من إيد لإيد من إيد لإيد من إيد لإيد لوصلوا لبيروت. هذا أكثر شيء بقدر أقول لك إياه. شفت حدا اتصاب؟ صعب هي شفته تبع وغيره؟ بس هذا؟ بس هذا والسيامي كان فيه بلبة ما بعرف. انت ما شفتهم يعني؟ ما شفتهم. رحت طلعتهم هذا اهم شيء جينا شقفة. الحين لقيت انا شقفة كبيرة هيك. وينها؟ ما بعرف اخذوها. بعد هنيك. حطيتها باب الحاوية ما بعرف ايش حدا اخذها ما بعرف. كمان هيك عبالي يضيف شغلي بانه يعني انه يلقطك النظام ومعك سلاح كثير اهون ما انه يلقطك ومعك كاميرا عليها مواد، لانه بالنسبه له المصور او بشكل عام يعني المصور هو اهم اعداء البروباغندا، وهذا اللي كنا نحن احد دوافعنا لنعمل هذا الفيلم. في كثير عالم بتشوف بانه الثوره ما جابت لنا غير الدمار، جابت لنا الخراب، بس لا، بجزء ما الثورة عرفتنا على بعض وخلت كل كمية هاي الصور تطلع من سوريا. يا بشار ونحن اكذب غصب عنك بدك زمن الصحوي لا تستغرب فاقد يا بشار. حطوه هون بسرعة. لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. Voilà donc le film Still Recording à voir absolument. Et pour finir, un sujet beaucoup moins dramatique. La Tour Eiffel fête cette année, aujourd'hui d'ailleurs, son 130e anniversaire. Oui, alors elle a été inaugurée le 31 mars 1889. En fait, il y avait un concours international qui avait été lancé à l'occasion de l'exposition universelle. C'est Gustave Eiffel et ses architectes, parce qu'il n'était pas seul, qui a remporté ce concours. Et à l'époque, vous savez que la construction a suscité des polémiques, notamment une lettre de protestation de Guy de Maupassant et d'Alexandre Dumas fils, qui l'a traité de carcasse de tuyaux d'usine. Bon, je vous rassure, la polémique s'est vite éteinte puisque c'était tout de suite un succès. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est 7 millions de spectateurs, de visiteurs par an. Voilà. Qui en fait le musée, le monument le plus visité au monde. Absolument. Merci.